قال المصنف علي بن محمد أكمل في كتابه أكمل في الباب الثالث وهو أحسنتم. قال رحمه الله: ولا يكره قراءته على غيره ممن ينتفع به. ولا يكره أي المعلم، ولا يكره قراءته، أي قراءة إيش؟ المتعلم الذي درس عنده، يعني لا يكره قراءة تلميذه على غيره، لا يكره قراءة تلميذه على غيره من الشيوخ ممن ينتفع به، فما دام أنه في طريق صحيحة، سلامة في المنهج، سلامة في المعتقد، وعنده خير ليس عندك، فلماذا تكره ذلك؟ إن كان هناك علة ظاهرة بينة كان يذهب إلى رجل من أهل البدع، نكره ذهاب أحد طلابنا إلى أحد أصحاب البدع، هذا أمر واضح، لكن هكذا يكره فقط لا يصلح. قال: ولا يتعاظم عليه، لا يتكبر، المعلم لا يتكبر على تلاميذه، بل يلين ويتواضع معه، ما شاء الله، ويحب له ما يحب لنفسه من الخير. فمن السنة المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال: ويكره له ما يكره لنفسه من النقص، وهكذا تحب لأخيك المسلم ما تحب لنفسك، وتكره له كذلك ما تكره لنفسك. إذن المعلم لا يكره قراءة تلميذه على غيره إلا لعلة كما ذكرنا. من العلل مثلا أن يكون الطالب وقته ضئيل وتفرغه يسير، وإذا به يقرأ على أكثر من معلم. المعلم هنا قد يقول له: لا، كذا لا تشتت نفسك، وقتك ضيق، فاهتم بالأخذ عندي حتى تتم، فإذا أتممت اذهب إلى الشيخ الآخر. هذه علة كذلك مقبولة، والله المستعان. نعم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala ma ba'd. Allah. Berkata penulis rahimahullah taala, yakni Syekh Ali Ad-Dubba dalam kitabnya Fathul Karim Al-Mannan fi Adab Hamalatil Quran. Masih kita dalam bab tentang adab para muallim dan juga syarat-syaratnya. Kita sampai perkataan beliau rahimahullah taala, dan seorang muallim itu hendaklah dia tidak membenci qiraah dari muridnya, itu apabila seorang murid itu membaca kepada selain dirinya, dari orang-orang yang si murid ini bisa mengambil manfaat dengannya. Dan juga hendaknya seorang muallim ini tidak yata'adzam, yaitu yatakabbar, yaitu apa? Menyombongkan dirinya kepada muridnya. Bahkan hendaknya seorang muallim itu berlaku lemah lembut dan juga dia tawadu, hendaknya dia merendahkan diri kepada muridnya juga, dan hendaknya dia menyukai apa yang itu dia cintai untuk dirinya, begitu pula hal itu adalah dia sukai pada pada muridnya atau pada orang lain. Dan ini adalah minas sunnah, bahasanya seorang itu menyukai apa yang dia sukai untuk dirinya itu juga dimiliki oleh saudaranya. Tidaklah sempurna seorang mukmin sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ini dari kebaikan. Dan wayakrah, dan dia muallim tidak menyukai apa yang sesuatu itu dia tidak sukai untuk dirinya, juga dia tidak sukai untuk saudaranya, dari adanya kekurangan, dari adanya kekurangan. Kemudian tadi disebutkan misalnya seorang murid ini waktunya sempit, apabila dia membaca pada guru yang lainnya, maka di sini seorang muallim boleh menasihati bahwasanya hendaknya kamu lebih memfokuskan pada muallim yang memberikan nasihat tadi, karena waktunya sempit, sedangkan
ya misalnya dia ikut belajar ya di guru-guru yang lainnya, ya maka ya guru tadi memberikan nasihat bahwasanya fokuskan ya pada ya guru, ya satu guru terlebih dahulu, ya baru nanti kalau ada kesempatan yang lainnya kemudian mengambil ilmu dari yang lainnya. ما شاء الله. ثم قال ويؤدبه على التدريج شيئا فشيئا ويصبر عليه، لا سيما في أول الأمر. يأتي الطالب بطبعه الذي ألفه فيصبر عليه المعلم في توجيهه. هيئته قد تكون فيها إشكالات، فيها مخالفات، يصبر عليه. منطقه كلامه قد يكون فيه مخالفات فيصبر عليه. هكذا صلاته وسائر أحواله. قد يرى المعلم في تلميذه ما لا يليق به فيصبر عليه شيئا فشيئا، لا سيما في أول أمره. قال ويؤدبه على التدريج، يعني شيئا فشيئا بالآداب الشرعية والشيم المرضية، ويعوده الصيانة في جميع أمره. يحافظ على نفسه، يحافظ على دينه، يكون ورعا، لا يتساهل في المتشابهات، وهكذا لا يقع في المكروهات ويكثر منها ولربما قارب المحرمات. لا، يعوده الصيانة، أن يصون نفسه ويحافظ على نفسه وعلى دينه وعلى عرضه وعلى أحواله. هذا من آداب المعلم مع تلميذه. وكما ترى أن هذا الباب الذي بين أيدينا آداب المعلم وشرطه، منه ما يكون من الصفات التي للمعلم نفسه، ومنها ما يكون من الصفات التي تكون مع المعلم مع تلميذه، كيف يتعامل المعلم مع تلميذه. نعم. Kemudian berkata penulis rahimahullah taala, dan hendaknya seorang muallim yaitu adalah mengajarkan adab ya kepada muridnya ya dengan tingkatan-tingkatan, ya dengan adab-adab syariat, ya dan juga ya akhlak atau perangai yang diridhoi, ya dan membiasakan ya kepada murid supaya untuk ya menjaga pada semua perkaranya. Ya mungkin ya seorang murid ya pada awal kali perkaranya dia datang misalnya ya dalam lisannya, ucapannya, kemudian ya dalam ya keadaannya ini sesuatu yang tidak layak, ya sesuatu yang tidak pantas. Ya hendaknya di sini seorang muallim itu memiliki kesabaran, ya memiliki kesabaran terhadap murid yang ya di awal perkaranya ya masih belum terdidik atau ya mengetahui tentang adab-adab. Ya maka ya di sini hendaknya ya seorang muallim kemudian ya mengajari kepada muridnya tentang tingkatan-tingkatan dalam adab syariat. Ya bahkan hendaknya ya seorang muallim mengajarkan pada muridnya yaitu adab-adab tentang supaya menjaga dirinya, ya menjaga kehormatannya, menjaga agamanya, ya dan juga yang menjaga dari ya perkara-perkara yang dilarang dalam syariat, bahkan yang mengingatkannya supaya tidak mendekati dari apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. قال رحمه الله ويحرضه على الإخلاص، يحثه على الإخلاص في جميع أموره، وهكذا الصدق، ليكون صادقا، وحسن النية، تكون نيته حسنة فلا يرجو إلا الله، ومراقبة الله تعالى في جميع حالاته، يعوده الخشية في السر ومراقبة الله عز وجل. الإحسان ما هو يا رجال؟ أن تعبد الله فإن لم تكن تراه فهو، هذه المراقبة، هذه هي المراقبة. نعم. Kemudian yang berkata penulis rahimahullah taala dan mendorongnya, ya mendorong pada para muridnya untuk ya memiliki keikhlasan, ya untuk ikhlas dalam semua perkaranya, ya kemudian kejujuran, ya dan juga ya bagusnya niat, ya dan senantiasa memiliki rasa yaitu senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ya pada semua keadaannya, ya dalam keadaan ya terang-terangan maupun dalam keadaan seorang itu ya bersendirian, ya sebagaimana definisi al-ihsan, ya bahwasanya engkau beribadah pada Allah Subhanahu wa taala ya ka'annaka tarah, yaitu seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarah fa innahu yarak, ya dan apabila engkau tidak melihatnya maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Ya maka ini adalah muraqabatullah, ini seorang itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.
ثم قال وأن يحرص على تعليمه مؤثرا ذلك على مصالح نفسه الدنيوية غير الضرورية. إذن هذا من صفات المعلم العظيمة، أن يكون المعلم باذلا نفسه لطلابه، لكن لمن يستحق منهم. بعض الطلاب تبذل له وقتك لكنه لا يهتم، أنت تقبل وهو لا يقبل، أنت تجهد نفسك معه لكنه لا يبالي. إذا لا تضيع نفسك. والعلم كما يقال جوهر نفيس، فلا يصلح إلا في المكان الذي يليق به. لا نضع الجواهر في القاذورات، لا يوجد هذا، ولا يحصل من عاقل أن يضع شيئا نفيسا في محل مستقذر. وهكذا العلم أرفع المناصب وأرفع الغايات وأعظمها. فالمعلم يبذل جهده مع الطالب ويقدم ذلك على مصالحه الدنيوية غير الضرورية، لكن الطالب ينبغي له كذلك أن يجازي هذا البذل بالاجتهاد. قال ويحرص على تفهيمه. مر بكم قصة الإمام الشافعي رحمه الله مع تلميذه الربيع لما كرر عليه مسألة في مجلس واحد 40 مرة حتى يفهمها. قال فاستحيا ربيع وأوهم أنه فهم. قال فدعاه الشافعي في خلوة فكررها عليه حتى فهم. قيل كررها عليه 200 مرة، مسألة واحدة يكررها عليه 200 مرة. انظر الصبر، حرص على التفهيم. وأكرم الله عز وجل هذا الطالب فجعله إيش؟ راوية الشافعي. من أراد علم الشافعي ذهب إلى الربيع الذي كان لا يفهم إلا بصعوبة 200 مرة في مسألة واحدة. انظر صبر المعلم، وهكذا بذل إيش؟ الطالب، والله المستعان. قال ويعطيه ما يليق به. ما يليق به، فالطلاب على المستويات، هذا مبتدئ وهذا متوسط وهذا فوق ذلك، ولا يوجد في العلم انتهاء. قد يقال منتهي لكن لا يوجد في العلم انتهاء. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وقل ربي زدني علما. تأمل القرآن من أول إلى آخره، لن تجد طلب الزيادة إلا في العلم. وقل ربي زدني علما. إذا المعلم يعطي طالبه ما يليق بمستواه. كانوا يقولون طعام الكبار سم الصغار. ما رأيك البكسو لذيذ أليس كذلك؟ أعطيه طفلا رضيعا عمره يومان بكسو ينكسك عليه بسم الله، سيكون سما عليه. وهكذا قس على أي طعام يناسب الكبير لكنه لا يناسب الصغير. وهكذا العلم منه ما يصلح للطالب المنتهي ولا يصلح للطالب إيش؟ المبتدئ. قال عليه حدثوا الناس بما يفقهون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ إذا أعطيت الشيء الشخص فوق مستواه صعب عليه وربما فهمه على غير المراد، وإذا به وقع في شبهات أنت المتسبب لذلك. إذن قال ويعطيه ما يليق به، ما يليق بمستواه. فالمبتدئ يخاطب بخطاب يناسبه، متوسط يخاطب خطاب يناسبه، وهكذا. الكبير يختلف عن الصغير، من يفهم العربية يختلف عن من لا يفهم العربية، وهكذا الأمر واسع. قال ويأخذه بإعادة محفوظاته. حفظنا الجزرية راجعها اجتهد فيها. يأخذه بمراجعة محفوظاته بإعادتها، لأنه لو تركها ذهبت، أليس كذلك؟ خليلي لا تكسل ولا أكمل، ولا تهمل الدرس، ولا تأتي طوعا في بطالتها النفس، ولا تترك التكرار فيما، فمن ترك التكرار لابد أن ينسى. قال ويثني عليه إذا ظهرت نجابته. إذا صار الطالب نجيبا ما شاء الله يثني عليه، لكن ما لم يخش عليه فتنة بإعجاب أو غيره. وقد مر بالأمس بعض الطلاب الثناء يفسده
والمعلم يكون حكيم يعرف أن هذا الطالب إذا أثنيت عليه اليوم الآخر كسل صار شيخا خلاص. وبعض الطلاب ينفعه الثناء ويكون بتوسط دون مبالغة. نعم. Kemudian dan hendaknya ya seorang guru bersemangat ya untuk mengajari ya muridnya ya dengan ya mendahulukan yang mereka itu ya atas apa yang mendatangkan maslahat untuk dirinya ya, baik itu duniawiyah ya, bukan yang terkait dengan ya kebutuhan primer atau kebutuhan pokoknya ya, bukan yang terkait dengan kebutuhan pokoknya. Kemudian wayahris ya, dan hendaknya bahwasanya seorang murid itu seorang guru itu untuk memiliki semangat untuk memahamkannya ya, dan juga untuk memahamkan si murid ya. Maka ya antum seorang muallim hendaknya dia memperhatikan ya, hendaknya dia mencurahkan ya perhatiannya kepada ya orang-orang yang memang memiliki perhatian ya. Dan apabila seorang muallim mendapati ya murid yang memang menghadapkan dirinya atau memfokuskan dirinya dalam ya belajar, maka ini hendaknya diberikan perhatian yang lebih ya. Begitu pula ya bahwasanya kemudian apabila seorang muallim melihat ya bahwasanya ya dia melihat ada murid yang memang ya susah atau sulit untuk ya diberikan ya supaya dia untuk memfokuskan dalam menuntut ilmu misalnya, kemudian dia tidak menghiraukan ya, maka ya tidak perlu bahwasanya dia kemudian ya mengupayakannya ya, karena tadi beliau sebutkan bahwasanya ilmu ini adalah seperti jauhar ya, seperti jauhar nafis, yaitu seperti ya permata yang berharga. Maka tidaklah diletakkan ya permata itu ya pada tempat yang ya fil qadhurat, itu tempat-tempat yang kotor ya. Maka hendaknya ya seorang yang ya berakal itu untuk mengetahui ya bahwasanya apabila seorang itu meletakkan suatu yang berharga, maka hendaknya diletakkan pada tempatnya. Dan ilmu lebih tinggi dari yang tersebut ya, dari hal tersebut, yaitu lebih tinggi dari kedudukan ya, dan ilmu juga merupakan ya tujuan yang tinggi. Begitu pula ya ketika memberikan pemahaman kepada wayahris ala tafhimih, yaitu dan memiliki kesemangatan dalam menjelaskan ya kepada muridnya ya, seperti apa yang disebutkan dari kisahnya Imam Syafi'i rahimahullah taala ya bersama dengan muridnya Arabi ya. Beliau ya di suatu majelis ya memberikan penerangan atau penjelasan ya kepada Rabi ini sampai 40 kali ya, sehingga Rabi ini merasa malu ya, dan akhirnya dia juga menampakkan bahwasanya dia paham ya, padahal ya dia belum paham ya, sehingga ya di sini Imam Syafi'i rahimahullah taala memanggilnya ya, memanggil Rabi ini, kemudian ya mengulangi kembali ya apa yang belum dipahami oleh Rabi ini. Bahkan ya Rabi ini sampai dijelaskan sebanyak 100 kali ya, dan ini adalah merupakan semangat ya dalam memberikan pemahaman ya, sampai ya apabila ditanya siapakah rawi dari Imam Syafi'i rahimahullah taala, mereka akan 200. sampai 200. 200. Nah, sampai 200 ya. Ya 200 kali, mengulanginya sampai 200 kali. Ya, kemudian ini menunjukkan semangat ya seorang guru dalam memahamkan. Ya, kemudian sampai apabila ditanya siapakah rawi ya Syafi'i rahimahullah taala ya, maka mereka akan menyebutkan bahwasanya ya rawi yang dikenal itu adalah ya Rabi ya. Beliau terangkan ya dalam satu masalah ini sampai 200 kali ya, sampai 200 kali. Kemudian dan hendaknya memberikan padanya apa yang layak ya dengan murid ya, memberikan ya ilmu kepada ya yang layak dengan murid, karena murid ini bertingkat-tingkat. Ada yang murid itu tingkatannya tinggi ya, ada yang ya masih pemula dan semisalnya ya, dan hendaknya di sini ya apa yang diberikan oleh guru ini adalah ya sesuai tingkatan pada murid tersebut. Dan apabila ya seorang itu memberikan ilmu, itu pun ya masih sedikit, karena wa ma utitu minal ilmi illa qalila ya, dan tidaklah diberikan ya dari ilmu itu melainkan sedikit sekali. Dan ya tidaklah seorang itu meminta tambahan ya, dari tambahan itu adalah hendaknya dia minta tambahan dalam ilmu. Rabbi zidni ilma ya, ya Allah ya wahai Rabb kami, tambahkanlah padaku ilmu
ya, dan tadi beliau sebutkan bahwasanya makanan orang dewasa itu tidaklah, ya, itu ta'amul kibar, ya, makanan orang dewasa itu adalah, ya, bagaikan racun, ya, bagi anak kecil, ya, bagaikan racun, ya, bagi anak kecil. Semisal tadi diberikan contoh bakso, ya, untuk orang dewasa itu apa, cocok, sesuai, ya, akan tetapi, ya, untuk anak kecil tidak kemudian apa, bismillah, ya, kemudian apa, bisa kemudian diberikan, tidak, ya, tetapi, ya, semuanya itu adalah dengan sesuai tingkatannya. Begitu pula ilmu, ya, mana yang, ya, layak untuk diberikan ilmu, ya, lebih, dan mana yang memang belum saatnya semisalnya. Maka, ya, sini sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu apa, ya, haditsun nas tadi, ya, beritakan kepada manusia, ya, ajaklah bicara kepada manusia itu dengan apa yang mereka ketahui. Ya, apakah kalian suka, ya, didustakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka, ya, seorang yang mubtadi, ya, ini diajak bicara dengan sesuatu yang sesuai dengannya. Ya, begitu pula yang mutawasid, yang tengah-tengah, ataupun yang memang sudah, ya, memiliki ilmu yang lebih. Maka ini sesuai dengan, ya, kondisi dari murid tersebut. Kemudian, ya, kemudian mengambilnya, ya, mengulangi, ya, untuk apa yang telah dihafalnya. Ya, tadi beliau sebutkan dari beberapa bait syair yang intinya bahwasanya seorang itu apa, tidak, ya, menelantarkan dari apa, dari hafalan-hafalan yang telah dihafalnya untuk mengulang kembali, ya, karena intinya itu adalah, ya, seorang itu mengulang, ya, dan apabila seorang itu, ya, tidak mau mengulang maka, ya, lupalah, ya, apa yang dia telah hafal, ya. Jadi intinya adalah dalam pengulangan, seorang hendaknya mengulang dari apa yang telah dia pelajari. Kemudian hendaknya, ya, seorang guru memberikan pujian, ya, kepada muridnya apabila nampak, ya, kepada muridnya itu apa, kecerdasannya, ya, kepandaiannya, ya, tetapi ini apa, dilihat, ya, hendaknya seorang itu, ya, tengah-tengah dalam memberikan pujian, karena sebagian murid, ya, apabila itu dia dipuji maka kemudian apa, akan datang padanya, ya, rasa sombong, kemudian apa, berbangga diri. Maka ini hendaknya, ya, seorang guru ini mengetahui selama yang tersebut tidak dikhawatirkan akan fitnah, ya, baik itu terkait dengan merasa takjub dan selainnya, yaitu misalnya kesombongan. في الأثر ما أنت بمحدث قوما حديثا لا يبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ما أنت بمحدث قوما حديثا لا يبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ما أنت بمحدث قوما حديثا لا يبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. Ya, kemudian di sana ada bahwasanya, ya, tidaklah seorang itu menceritakan, ya, kepada suatu kaum, ya, suatu pembicaraan yang memang apa, akal mereka itu belum sampai, ya, melainkan, ya, ada pada sebagian mereka nanti akan terjadi fitnah, ya, akan terjadi pada sebagian mereka fitnah. ثم قال رحمه الله ويعنفه، أي المعلم يعنف تلميذه تعنيفا لطيفا إذا قصر. تعنيفا، انظر إلى قوله لطيفا، إذا لا يكون فوق ما يستحق. فأنت تريد تقويمه إصلاحه، لا تريد كسره. وعاتب الطالب، نعم، كان مستحقا لهذا العتاب، لكن أريد بذلك إصلاحه وتقويمه لا كسره. فيكون التعنيف لطيفا إذا قصر، إذا استحق ذلك، لكن بقيد، وهو قوله ما لم يخش تنفيره. إذا خشي المعلم أن بتعنيفه تلميذه نفره عن الخير كله، إذن هنا يكف عن التعنيف، لأن المراد من التعنيف كما ذكرنا أن يزداد في الخير، لا أن يترك الخير جملة وتفصيلا. فالمعلم يكون حذرا، وكما تعلمون الفتن خارج المسجد كثيرة، فبقاء الطالب بيننا على تقصيره خير من خروجه. مجرد أن يخرج من الباب تأتيه الفتن. فلذلك ينتبه، المعلم يكون رفيقا حتى في تعنيفه، يكون متوسطا وحذرا من
أن يؤدي ذلك إلى تنفيره، فإذا خشي يتلطف به ويدعو له، يدعو له كم يصلح الله عز وجل بالدعاء. إيه نعم، في الآية ما يذكرني آية في الدعاء، قال ربكم استجب لكم، ادعوا لطلابك أن يصلحهم، يسهل لهم، يرزقهم التقى والهدى والعفاف والغنى، ويجعلهم أئمة في الدين وفي العمل وفي الدعوة، وادعوا الله لهم. أحد الشيوخ أنا أعرفه هذه القصة يعني بسند عال، نؤخر القصة إلى مجلسنا. تفضل. Kemudian ya hendaknya apabila ya seorang guru ya menegur ya kepada muridnya, maka hendaknya dia ya menghardiknya, menegurnya dengan ya teguran yang lembut. Ya apabila dia mendapati muridnya meremehkan, maka selama yang demikian itu tidak ya membuatnya lari, ya ini bahwasanya seorang guru hendaknya apa ya berlaku lembut ya kepada muridnya. Ya memang ya seorang guru ini tidak menginginkan bahwasanya untuk mematahkan ya dari muridnya, tidak ya, akan tapi ya yang demikian itu ya tujuannya adalah untuk memperbaikinya, tapi dengan cara yang lembut ya, selama yang demikian itu tidak ya menyebabkan ya ditakutkan ya akan larinya dia atau menjauhnya dia atau bahkan meninggalkannya dia dari kebaikan yang telah dia miliki, ya bahkan itu meninggalkan sebagiannya atau bahkan semuanya. Ya maka ya apabila misalnya mendapati ya dari seorang murid ya ini layak untuk ditegur, ya kemudian hendaknya tadi disebutkan bahwasanya hendaknya menegur dengan cara yang baik, ya bukan kemudian langsung bertindak ya dengan keras, ya karena apabila ya seorang murid itu kemudian keluar ya dari masjid, sedangkan di luar sana ya fitnah itu banyak sekali, ya di luar masjid ini fitnah itu ya banyak sekali, maka hendaknya di sini seorang guru memperlakukan muridnya itu dengan lembut. Kemudian ya di sana juga ya jangan dilewatkan bahwasanya seorang guru hendaknya mendoakan pada murid-muridnya, ya berapa banyak ya dari doa ini memberikan pengaruh yang besar, ya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya wa qala rabbukum ya ud'uni astajib lakum, ya berkata Rabb kalian ya berdoalah kepadaku ya maka aku akan mengabulkan untuk ya kalian. Ya doakan muridmu untuk menjadi seorang imam atau dai atau ya seorang yang bisa memberikan manfaat pada ya manusia. Itu maka di sini tadi beliau mau menceritakan ya ini. نعم. ثم قال رحمه الله: وينبغي ألا يمتنع من تعليم أحد لكونه غير صحيح النية. يعني إذا ظهر من المتعلم بارك الله فيكم من فلتات لسانه ما يدل على سوء نيته، أن نيته غير صحيحة في طلبه العلم، يريد أن يقرأ عليك القرآن وأن يأخذ القراءات، لكن نيته بذلك أن يكون موظفا، هذا نيته، هذه نية يعني دنيوية بحتة يعني. طيب هل تتوقف عن تعليمه؟ لا، طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله. فلذلك المعلم إن رأى أن طالبه أقبل عليه لكن أراد بذلك شيئا من الدنيا فإنه لا يمتنع عن إقرائه ولا عن تعليمه، فالأيام إن شاء الله ستعلمه وربما يتحسن حاله وتصلح نيته ولو بعد حين. نعم. Kemudian ya selayaknya ya bagi seorang guru ya untuk tidak ya menghalangi ya dari mengajarkan kepada muridnya, ya karena si murid ini ya tidak benar dalam niatnya, misalnya seorang ingin belajar ya tetapi di sini hanya untuk mengambil qiraah misalnya, ya kemudian dia mencari ya dengannya harta, atau seorang menjadi muwadzaf, yaitu menjadi ya seorang yang memfokuskan diri kemudian untuk menerima orang-orang yang baca, intinya mencari dunia, ya tapi ya di sini hendaknya seorang guru tidak menghalangi untuk mengajari murid yang seperti ini, ya maka tadi disebutkan juga di antara perkataan
ulama, yaitu apa? Aku menuntut ilmu ya li ghairillah. Yani awal kalinya seorang itu bisa jadi apa? Yang menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata ya bahwasanya ilmu itu tidak mau. Jadi ilmu itu enggan, melainkan harus apa? Seorang itu mengikhlaskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah seorang itu belajar kemudian mengantarkan dirinya untuk ya mengikhlaskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. نعم. ليس عندنا؟ قل له يغير صوته هذا. قال وأن يصون العلم. المعلم يصون هيبة العلم ومكانة العلم ومكانة العلماء وهيبة العلماء، فلا يبتذل هذه المكانة. ومن ذلك فلا يذهب إلى مكان ينسب إلى المتعلم ليتعلم منه فيه، فالعلم يؤتى ولا يأتي. هذه الكلمة قالها الإمام مالك لهارون الرشيد الخليفة المسلم، خليفة حاكم بلاد الإسلام في زمنه، كان يذهب إلى بيت الإمام مالك يحدثه ويسأله ويتعلم من علمه. انظر، هذه هي طريق العلم، فالعلم يؤتى ولا يأتي، بخلاف ما في زماننا من امتهان العلم وإذلال مكانة أهل العلم. يذهب المعلم إلى بيت المتعلم، ليش؟ لماذا لا يأتي المتعلم؟ والله المستعان. والسبب في هذا الخطأ من المعلم في الغالب. نسأل الله أن يعفو عنا جميعا. ثم قال رحمه الله وإن كان المتعلم خليفة فمن دونه، يعني من دونه من باب أولى، حتى لو كان المتعلم خليفة تعلمه أن العلم يؤتى إليه. هذه هي طريقة العلم، تعظيم العلم وتعظيم أهل العلم. ولو كنت أمير البلاد تذهب إلى أهل العلم لتأخذ من علمهم. صحيح أن هناك بعض المصالح المعتبرة في بعض الأحوال أن يذهب المعلم لتعليم المتعلم في مكان، سواء بيت المتعلم أو غيره، لمصلحة، وهذه المصلحة تكون معتبرة. لكن الغالب والأصل أن المعلم يؤتى إليه ولا يذهب المعلم إلى المتعلم. نعم. Kemudian ya, dan selayaknya ya wa ayyasuna al-ilm, ya hendaknya seorang muallim yaitu menjaga ilmu, ya karena ilmu ini adalah merupakan ya suatu yang mulia, ya tentang haibahnya, untuk kedudukan ilmu, ya kehormatan ilmu dan juga para ulama, ya maka janganlah seorang muallim ya pergi ke tempat yang di situ ya disandarkan ya kepada muta'allim, ya atau ke rumahnya muta'allim, ini seorang yang ya belajar, kemudian apa? Dia belajar darinya ya dalam tempat tersebut. Ya, dia belajar ke tempat tersebut atau ke rumahnya si muta'allim. Ya, sekalipun ya muta'allim itu, sekalipun seorang yang belajar itu adalah seorang ya khalifah, ya seorang pemimpin negara. Ya, bagaimana dengan ya orang-orang yang di bawahnya? Ya, maka ya di sini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah taala, ya bahasanya ilmu itu adalah didatangi, ya ilmu itu adalah al ilmu yu'ta wala ya'ti, bahasanya ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Ya ketika beliau rahimahullah taala mengatakan pada Khalifah Harun ar-Rasyid, ya beliau mengatakan bahasanya ilmu itu adalah didatangi bukan mendatangi. Ya ini adalah supaya untuk ya mendudukkan tentang kehormatan ilmu. Ya berbeda dengan di zaman kita ini, ya bahwasanya seorang muallim itu pergi ke tempatnya muta'alim, bahkan pergi ke rumahnya muta'alim. Ya maka ya di sini hendaknya diperhatikan, memang ya di sana ada sebagian maslahat, ya sebagian masalah yang mu'tabarah, yaitu yang dianggap ya yang bisa misalnya menjadikan ya seorang itu datang ke tempatnya orang yang belajar, ya akan tapi ya secara keumuman ya bahwasanya seorang muallim itu adalah didatangi. Ya seorang muallim itu, seorang pengajar itu adalah didatangi, ya bukan mendatangi. Ini sebagai apa asalnya, pada asalnya. Nah, وانظر أحد الإخوة خالف هذا الأصل فذهب إلى بيت المتعلم يعلم ولده، وإذا بالولد لا يخرج، يجلس في غرفته يلعب بوبجي وفوفجي، قال تعال وقت الدرس، قل لا ما أريد. انظر، أذل مكانة العلم. ولذلك رأى هذا
الأمر، يذهب المعلم إلى البيت ينتظر حتى تمر ساعة، وين الطالب مشغول يلعب بالآيباد ولا ما أدري إيش يسمونه هذاك الشيء الآخر. ها؟ أبا؟ مفهوم هذا يعني. ها؟ أبا؟ يعني يلعب بالألعاب الإلكترونية يعني. ما يخرج للعلم. والله المستعان. طيب، قال ويجوز له الإقراء في الطريق خلافا لمن عابه. إذا هنا قالوا قول أهل العلم يمنعون الإقراء في الطريق، وهذا كله يعني القصد من ذلك الحفاظ على سماع القرآن كاملا. يعني كيف تقرأ في الطريق؟ يمر بجوانك المتر يفوتك شيء من القراءة. لذلك نقول فإن أدى إلى فوات شيء من سماع القراءة يترك، لكن إذا كان المكان هادئا لا بأس أن تقرأ في الطريق. فكان أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقرأ في الطريق، وهكذا غيره، لكن كانت طرقهم ليس فيها إيش؟ ليس فيها مترات وليس فيها من هذا القبيل. فإذا كان الطريق خاليا يعني يتأتى سماع المعلم من التلميذ فلا بأس أن يقرأ في الطريق. أما إذا كان الطريق لا يناسب ذلك فلا يقرأ في الطريق. Kemudian ya boleh ya bagi muallim yaitu untuk membacakan ya di jalan, ya berbeda atau ya berbeda dengan orang yang ya menganggap bahwasanya itu adalah ya tidak baik ya akan hal tersebut. Ya, dan ini semuanya adalah untuk menjaga ya bahwasanya ya dalam membacakan Al-Qur'an atau mendengar Al-Qur'an itu supaya ya bisa didengarkan secara sempurna. Ya, dan apabila misalnya menghantarkan ya di jalan itu kemudian tidak terdengar Al-Qur'an itu secara sempurna, ya maka ini tidak dilakukan. Ya, dan di sana tadi beliau sebutkan ya Abu Abdurrahman ya As-Sulami, yaitu beliau melakukan Iqra itu di jalan. Ya, tapi kembalinya tadi bahasanya apabila itu menghantarkan pada ya hilangnya ya dari mendengarkan bacaan Al-Qur'an maka tidak dilakukan. الأدب الأخير في هذا الباب وهو 30 منها، قال رحمه الله ولا يجوز له تأخير الإجازة بالإقراء. لا تؤخر الإجازة، قال في نظير مال ونحوه عن كل من استحقها. قرأ عليك أحد التلاميذ فاستحق الإجازة، قراءته منضبطة، أداؤه جيد، يستحق أن يجاز، لكن لا تجزه. لماذا؟ بقي عنده أون، لم يدفع أون بلوم، هذا لا يصلح. قال الشيخ إذ الإجازة ليست مما يقابل بالمال، هذه شهادة أن قراءته قراءة ضابط متقن، وش علاقة المال بذلك؟ فلا تؤخر الإجازة لمن استحقها بسبب ماذا؟ المال. فإن لم يكن مستحقا هذا لا بأس، قرأ وختم لكن بقيت عنده لحون لم يصلحها بعد، نقول زد أعد، أريد الإجازة، يقول لما لا تستحقها بلوم، وهكذا. Kemudian ya tidak boleh ya bagi guru untuk mengakhirkan ijazah ya tentang qiraat ini ya karena dia melihat pada harta, ya karena dia menunggu ya dalam menunggu harta karena belum mengasih uang. Ya misalnya belum mengasih uang, ya misalnya seorang murid dia mungkin ya bacaannya ya atau seorang itu ya itu sudah layak untuk mendapatkan ijazah kemudian ditunda. Kenapa? Karena ya belum memberikan uang, maka ini tidak selayaknya. Ya, ini tidak selayaknya. Seperti ini. Kecuali ya kalau murid itu memang belum mungkin ya atau padanya terdapat luhun, ya terdapat kesalahan-kesalahan, maka bisa jadi ya si guru ini mengakhirkan untuk memberikan ijazah. Ya, maka bagi siapa yang telah layak maka ya di sini ya bukan karena ijazah itu untuk sebagai ganti dari uang. ما شاء الله، بارك الله فيكم. إذن الشيء يذكر كما يقال، فلذلك الإجازة ليست منوطة بالختم. بعض الطلاب يظن أنه إذا ختم استحق الإجازة. صحيح أن الختم سبب من أسباب الإجازة، لكن الأصيل هو الضبط والإتقان. فمن ختم وهو ضابط أجيز، ومن ختم وهو غير ضابط لا يجاز، وانتهت المشكلة. Ya, kemudian beliau menasihatkan di sini ya bahasanya ijazah itu bukan ya digantungkan, ini manutah
ya tergantung dengan apa seorang itu sudah selesai kemudian memberikan ijazah, ya. Tetapi yang asalnya, ya, merupakan asal dari memberikan ijazah itu adalah bahasanya seorang itu, ya, dobet, ya, dan juga apa mungkin, ya, memiliki, ya, bahasanya dia, ya, dobet, yaitu kekuatan dalam hafalan, yang juga, ya, itkon dalam hafalannya. Jadi bukan sekadar bahasanya seorang itu telah selesai menyelesaikan Al-Quran. ما شاء الله. ثم ذكر المصنف بابا في آداب المتعلم. إذا ختمنا باب آداب المعلم وشرطه، يليه باب آداب المتعلم وهو الباب الرابع في هذا الكتاب، ذكر فيه 12 أدبا، وفيه أيضا ذكر 29 أدبا تختص بالشيخ ومجلسه، فيكون مجموع ما في هذا الباب من الآداب 41 أدبا إن شاء الله نبدأ بها في المجلس القادم. Ya, kemudian penulis rahimahullah taala menyebutkan adab tentang muta'allim, ya, adab yang terkait dengan pelajar, ya, atau santri, ya, dan ini adalah merupakan bab yang keempat, ya, dan beliau di sini menyebutkan, ya, ada 12 adab, ya, kemudian juga, ya, ada 29, ya, adab yang terkait dengan, ya, guru, ya, sehingga apabila dikumpulkan ini ada 41 adab, ya, dan insyaallah taala akan beliau baca pada kesempatan yang akan datang. جزاكم الله خير. إذا نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.